салом алейкум бачаҳо. Ин дарси нуҳуми мост, оиди барномаи Excel. Хоб, дар дарси ҳаштум бошад. Яке аз шунавандагон бигем. Гуфтам ки дар бораи ёфтани қимати ададҳо камтар сухан меронем, хуб мешуд. Хоб, мо сухани ин бародарро қабул кардем. Дар бораи ёфтани қимати ададҳо гап мезанем. дар аввал гуфтаниам ки ин шахс акнун намедонам чи қимати x-ро дар назар дорад. Дар мисолҳо бисёртар дар математика вомехӯрем ё ин ки ягон адади дигарро. Ба ҳар ҳол ман якчанд мисол овардам. хоб, худатон дида худатон хулосабарорӣ мекунед. хоб, яъне гап дар бораи чӣ меравад ки хоб, яъне дар бораи кадом навъи қиматҳо номаълум аст, фақат қимат гуфтагиаст. Барои ҳамин ман рости гап математикаро он қадар со сарфаро намеравам. аз яке аз математикон пурсидам қимати ёфтани адад, яъне гирифтани дилхоҳ адад. мисол мегирем 2 ҷамъи 2 баробари 4. ин ҳама мешавад як ёфтани як қимат. хоб, барои ҳамин мо дар ин ҷо як мисоли одди як 10 мисола овардем ва ёфтани қимати x-ро ҳам дар ин барнома ба шумо камтар мефаҳмонем. холаси гап касе чизи хел фаҳмад. мо дар ин ҷо акнун вобаста агар он бародар мехост ки ягон мисоли конкретиро мо ба он тарзи ҳалашро дар Excel нишон диҳем, ҳамон мисолро намуна ба мо мегуфт ё номи ҳамон гуна мисолҳоро, боз хуб мешуд. ба ҳар ҳол сар мекунем. мисол мегирем ёфтани периметр. барои ёфтани периметри росткунҷа ё ин ки квадрат мо аз усулҳои гуногун истифода бурда метавонем. мисол мегирем. ман дар ин ҷо якчанд формула нависонда мондам, ҳозир ба шумо онро нишон медиҳам. хоб, чӣ хеле ки мебинед дарси 9. хоб, ном яъне периметри квадрат дар математика ин хел нависонда мешаваду. хоб, дар компютери бигирем ин хел мо менависонем. барои ҳамин шумо инҳоро аз назар гузаронед ва якта якта дар дафтарчаҳои ёддошти худ ё ин ки дар эшто навори моро дар пауза монда, инҳоро дар ноутбуки худ ё ин ки компютере ки доред менависонед. инҳоро метавонед ба барнома ворид кунед. хоб, яъне ин хоначаҳое ки дар ин ҷо шумо мебинед А4, яъне ин қимати тағйирёбанда аст ва 4 зарб 4 бошад, ин қимати доимӣ аст ки дар ин ҷо мо истифода мебарем. хоб, номҳои онҳо ва дар математика ва ёфтани қимати x ки дар ин ҷо ҳам мо овардаем, чӣ хел мо онро меёбем. гапро бисёр намекунем, аз аввал корро сар мекунем. хоб, мисол мегирем. мо дорем квадрат ва ба мо гуфта шудааст ки периметри онро ёбед. ба қисмати он асосан мо аро интихоб мекунем. ин ай мо тағйирёбанда мешавад ва дар хоначаи f бошад мо онро меёбем ки периметри он чанд аст. хоб, квадрати мо мисол мегирем 4 бошад ё ин ки 3 бошад, мо дар хоначаи f онро меёбем. албатта аз баробари аввал истифода мебарем. хоб, баробари чӣ ки дар формула дида будед 4 зарби a1 менависонем. хоб, a1 барои он аст, дар он ҷо a4 буд, дар ин ҷо мо хоначаи a1-ро гирифта истодем. ин тамом аст. лакай мешавад периметри мо, яъне периметри мо баробари 12 аст. хоб, ан ҳамин гуна ёфтани формулаҳое ки дар он ҷо ман ба шумо нишон додам осону содда аст ва шумо метавонед ки онҳоро истифода баред. дар ин ҷо мо мемонем. хоб, a, дар ин ҷо b, дар ин ҷо s, дар ин ҷо хоб p. яъне p гуфтам мо қимати p-ро дар ин ҷо дар назар дорем ки одатан қимати p-ро ҳамчун баробари 3/14 истифода мебаранд. 3/14. хоб, дар мисолҳои пешин мо ба шумо мефаҳмонем барои чӣ инҳоро мо интихоб кардем. мисол ба мо дода шудааст. яке аз мисолҳои дигарро ҳозир мо аз ин ҷо мебинем ки чӣ периметри росткунҷа дода шудааст ва ба мо мегӯяд ки онро ёбед. барои ёфтани периметри росткунҷа мо аз формулаи зерин истифода мебарем. хоб,
قیمتی A رو وارد میکنیم، مثال 4. قیمتی B رو وارد میکنیم، مثال 5. برای پریمتر رو یافتن ما مینویسیم برابری خب 2 ضربی بعد در داخل قوس مینویسیم اجامی B اجامی B آدرس همون خونه 4 رو مینویسیم، یعنی A1 A1 هم نمیشود A3 جامی B3. یعنی این خیلی نویسیم، این با ما علاقه درست میشود. قوس رو میپشونیم و توی ماچه اینتر رو پخش میکنیم. پریمتر ما علاقه میگوید که برابر 20 است. خب پریمتر راست کنجا من هم خیلی میگذاریم با قسمت های پایانی، مثال در کجایی که ما پی رو استفاده بردنی هستیم، یعنی در اینجا چخیلی که میبینید درازه دوره از روی دیامتر و ما یعنی دیامتر دوره داده شده است و ما رو باید از روی فرمولا یابیم. قیمت پی رو در اینجا ما وارد میکنیم، مثلا میگیریم 3/14 و دیامتر رو در خونچه A ما در اینجا وارد میکنیم. خب دیامتر ما 5 است، در اینجا باشد ما می نویسونیم برابری خب خونچه D رو انتخاب میکنیم که D4 خب ضربی I5 I4. اینجا علاقه خودش برنامه با طور اتوماتیک یعنی چی رو مییابد. در اینجا نوی فرمولمون چی بود؟ درازه دوره را از روی دیامتر یافته ایستاده است. خب ما اگر این 5 رو علیش کردن گیریم، در اینجا هم آنها تغییر یافتن میگیرند. من اکنون میگذاریم به یکی از مثال های دیگری که در اینجا ما موندیم یافتن قیمت x را که مثال با ما مثال داده شده است. مثال رو ما در همین خونچه در همینجا می نویسیم، چون که مثال آنها نویسیم هم از همینجا میبینیم 5 جمع x برابر 8. ما همین رو باید در اکسل حل کنیم. برای ما از b و a استفاده میبریم. خب مثال میگیریم، در قسمت پایینی به هر حال مثال رو نویسونم تا اینکه خوبتر فهموتر شود. خب ببینید содержимое. در اینجا می نویسیم خب 5 جمع x برابر 8. خب در اینجا برای این رو کار کردن ما می نویسیم برای قیمت x رو یافتن برابری خب خونچه A و B رو انتخاب میکنیم. یکم B4 طرحی A4 یعنی این چقدر می شود؟ مثال میگیریم، از اینجا میگوید که قیمت x ما برابر 5 شد. برای که ما کمتر خطا گرفتیم 5 رو میگیریم A5 و B5 چپانه نمبرش کردیم. به هر حال یعنی برای این ما اول قیمتی آن رو انتخاب میکنیم که یعنی جوابی ما 8 بود. می نویسیم جواب را و قیمتی A رو وارد میکنیم که 5 است. در نتیجه برنامه با ما در اینجا میگوید که قیمت x ما برابر 3 است، یعنی 5 جمع 3 برابر 8 می شود. فرمولا از چنین قرار است که در کجایی که جمع باشد در کارکرد طرح می آید، در کجایی که طرح باشد در کارکرد جمع می آید و در کجایی که ضرب باشد با تقسیم x ما یافته می شود، در کجایی که تقسیم باشد با اصول ضرب برنامه ما آن را کارکرد کردن می تواند. و همچنین شخصانی که میخوان دیگر فونکسیون هایی که از نوسازان یعنی نو آموزان یاد گیرن و با درس های یکم، دوم و سوم مراجعت کنند درباره اکسل، در آنجا همه اونها با مثال های عادی جمع و طرح ضرب تقسیم آورده شده است.
با این درس مهم ما به انجام میرسد. سلامت و سربلند باشین تا درس آینده ما آخران درسمان آیده اگزل می شود. خب سلامت باشین.